نرجع نحكي مع الدكتورة أبية بوريشة على شو باش نحكي اليوم هذا؟ على القشرة. على القشرة، أي لازمنا نحطوا واحد موديول واحد شابتر واحد باش نعدلوا عليه. بون باش نحكيو على القشرة ما باش نسهلوها باش نبسطوها. الوغ القشرة فما أنواع نتاع قشرة، احنا بالفرنسي نقولوا لي بيليكول، لي بيليكول علاش نحبوا نحكيو عليها؟ خاطر سا توش اون بيرسون سور دو، معناها فما عبد ما جاتوش قشرة، أنت جاتك قشرة ولا جاتك قشرة ولا لا؟ باهي دونك لازمنا نعرفوا علاش جينا القشرة فينالمون، شنو أسبابها وكيفاش نعقلوها، خاطر فما أنواع نتاع بيليكول، فما سكون ابل لي بيليكول سيش يبداو صغار، تعمل هكا شعرك tout à fait comme un flocon de neige يجي هوني. donc ces pellicules sèches toutes petites هكا يبداو بلانش، هذم c'est surtout معناها des pellicules تبري هذيك الموجوده exactement donc les pellicules هذم elles sont surtout dues à un cuir chevelu qui est sec quand il est sec. Et donc, un petit champignon في الراس, il va aggraver en fait cette étape de pelliculaire. Et donc, شنو يصير tout simplement هو ces pellicules في عوض احنا نتعرفوا la peau نتاعنا elle desquame. avec علاش معناها في الصيف وقتها on bronze, نبداو bien bronzer et on débronze facilement sans faire aucun effort, on débronze l'hiver. علاش؟ خاطر la peau نتاعنا elle desquame, c'est-à-dire تتقشر بشويه بشويه من غير لا تفيق, de telle façon que c'est invisible, خاطر ça se fait tout doucement. كيف فروة راسنا عندنا جلده, الجلده هذيك elle va desquamer, elle se renouvelle كل شهر. On s'en rend pas compte, donc c'est invisible. l'état هذا pelliculaire يخلي en fait في عوض ça desquame فروة راسنا, جلده راسنا elle desquame en un mois. Elle desquame en 5 jours. Donc كان في 5 أيام أنا تقشر في شهر, تقشر في 5 أيام. في 5 أيام. Donc المشكلة إذا تقشر في 5 أيام donc يتلموا الكل. Donc انت تفيق بهم, c'est pour ça يوليو des pellicules sèches. Donc وقتها يصيروا هذا l'état pelliculaire اللي هو حاجة bénigne ماهوش مرض, c'est juste on va dire inesthétique. Donc وقتها il faut absolument معناها traiter. Donc on traite avec quoi? هما les shampoings anti-pelliculaires. Donc les shampoings anti-pelliculaires المشكلة en fait خاطر هو لازمكم تعرفوا l'état pelliculaire قلت لكم هذا مثلا sec en général c'est sur des cuirs chevelus secs. Mais il faut savoir les personnes هذوما عندهم des prédispositions. Donc en général, c'est un peu génétique. Donc ils sont prédisposés à avoir un dérèglement de sébum, mara excès, mara pas assez. Tout à fait. Donc c'est des gens qui sont pas, ont aussi des dérèglements hormonaux, ont une prédisposition à faire des inflammations, des rougeurs. Donc l'abid donc qui sont prédisposés, il y a une chance de des pellicules. Donc quand on prend donc le traitement ou le shampoing antipelliculaire, il faut pas tirer à la toule. Enfin abid يرسوكين بالshampoing antipelliculaire, il y a des pellicules. Donc ce qu'il faut faire, c'est une fois par semaine, ou elle au début 2 fois par semaine pendant un mois, une fois par semaine, un ratro choya. Donc les shampoings antipelliculaires en général ils assèchent. Ils assèchent le cuir chevelu, donc ils vont sentir les cheveux secs, donc ils vont vouloir abandonner le shampoing antipelliculaire. Donc pas du tout. Donc le shampoing antipelliculaire, on met à la farotte rasna et on met des masques, on met des sérums, on met حاجة qui va hydrater les longueurs, باش ما نقلقوش منه. هذا حاجه مزمنه. دونك انت باش تدوم معاك ما تتنحاش, دونك كل ما تطلع لك دونك احنا نعيطوا لهم دي بوسي. il faut absolument traiter de cette manière. Donc le shampoing antipelliculaire ما نقعدوش به على طول. Vraiment, c'est un traitement d'appoint. On entretient pendant un mois, juste pour entretenir l'effet et restabiliser notre cuir chevelu.